Okay game, ug karon magtula tag NBA 2K20 guys. Unya ato din sa atong may career, nya mamili ra ta diri sa katapit. Na naman tayo nahimo diri guys, mamili ra ta diri. Click ra na to na, dayon mag-load na dayon na. Okay, ari na ta. Ang kalaban dayon guys kay Golden State Warriors. Na si Curry diri guys, greatest shooter of sometimes. Guys, sugdanan na to ni ato ni bali-balian si Curry. Our starting lineup, so look at the matchups here and who we'll see for our starting five for both teams. Mo din itong ka-match up guys, si Andrew Wiggins. Okay, jump ball. Looney Tunes versus Aldrich. First possession, nakuha sa Spurs. Napildi si Looney kay dakog itlog. Murray, nagdala og bula. Ipasa sa to ah. Umatake, ning tuyok, ning gawasa kay hugot kayo. Baliksa sit 1v1 against Wiggins. Umatake, umangat, tumira, and 1. Dili mapugnan guys. Pusgan kayong kabaw. Bonus free throw. Boom, Baldog. Wala ka shot guys, kaya nag-ulo gabi eh. Rebound, nakuha ni Looney Tunes. Pasa ka Thompson, Baldog. Baldog, ihatag na po sa greatest shooter of sometimes. Greatest shooter of sometimes. Ipasa ka Andrew E. Andrew E. Itistingan na tong depensa. Di makakaya. Ibalik na po kay Thompson, Baldog. Baldog, nagbinugoang na po. Kontra kay Rudy Gay. Good, Bayot. Bayot. Nice defense, Bayot. Nice defense. Uy, klaro ni si Kobe White. Sakyan, padug na sa Looney Tunes. Awa, napauloon ka. Mureklamo ba yun? Technical karon. Looney Tunes nag-inbound sa bula. Nangitag kapasahan. Okay, gipasa sa Itom. Itom, nangitag kapasahan. Nakita sa greatest shooter of sometimes. Greatest shooter of sometimes. Niyataki na pandol. Foul daw sa Bayot. Looney Tunes, inbound the ball. Looney Tunes. Nangitag kapasahan, gibalik sa Itom gapon. Itom, gipangita sa greatest shooter of sometimes, gipasa, greatest shooter of sometimes, gibalik ka Wiggins, gibalik sa Itom, gibalik sa greatest shooter of sometimes, greatest shooter of sometimes, great defense by Kobe White. Kobe White ngayon, Kobe White gipasa kay More. More gibalik sa tuwa. More gibalik sa tuwa. Gibalik yun. Michi, sa ising up against Thompson, crossover, step back, what a move! Replay tayo guys, oh, tanawa guys. What a move! Okay, Looney Tunes na pod. Pass to greatest shooter of sometimes. Greatest shooter of sometimes. Di na daw siya mamasa. Sige sa dribble. Sala, dribble yun. Dribble Japon. Hala, tagbawa. Ipasa sa Itom. Itom, mingita niya po kapasahan. Ibalik sa greatest shooter of sometimes. Greatest shooter of sometimes. Umatake na walang bula. Nice defense by Kobe White. Again. Rebound nakuha ni More. More ipasa sa tuwa. Umatake. Kuan pa si Thompson. So magpatay ni Ron. Awa. Patay ni duha ron. Patay yun eh. Patay. Step back na pod. Patay na pod. Awa guys. Ki-replay na pod. Awa. Gantaw ang kamot sa greatest shooter of sometimes guys. Layo ra kayo. Isa ka tong gusto dahil mo dulog NBA 2K20 guys, updated version up to 2K25. Naara sa comment section ng link. Download lang ninyo or adto lang mo diri naara ko sa Malungon, Proxy Buano. PM lang mo guys, gusto mo papasa og files.